درس 11. Écoutez cette conversation entre deux personnes dans un restaurant. در وسط مکالمه شما میشنوید که مرد گارسون را اینطور صدا می کند. Garçon, Bonjour Jane, vous voulez boire une tasse de café? Oui, bien sûr, Charles. Bon, vous prenez du lait? Oui, je prends du lait, mais pas de sucre. Est-ce que vous aimeriez manger quelque chose? Oui, pourquoi pas. Un gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Garçon, 2 cafés au lait, s'il vous plaît, et 2 gâteaux au chocolat. Alors, quand est-ce que vous allez en Suisse? Samedi matin. Et vous, combien de temps allez-vous rester en France? Je reste jusqu'à vendredi, Et après, où allez-vous? aux États-Unis. Vraiment? Alors bon voyage. در این مکالمه شما شنیدید un gâteau au chocolat. که به معنای یک کیک شکلاتی است. حالا دوباره به این مکالمه گوش دهید. اما این بار بین دو نفر که دوست یکدیگرند و از کلمات غیر رسمی استفاده می کنند Tu, برای یکدیگر. Salut Marie, tu veux boire une tasse de café? Oui, bien sûr, Jacques. Bon, tu prends du lait? Oui, je prends du lait, mais pas de sucre. Est-ce que tu aimerais manger quelque chose? Oui, pourquoi pas. Un gâteau au chocolat, s'il te plaît. Garçon, 2 cafés au lait, s'il vous plaît, et 2 gâteaux au chocolat. Alors, quand est-ce que tu vas en Suisse? Samedi matin. Et toi, combien de temps vas-tu rester en France? Je reste jusqu'à vendredi, Et après, où vas-tu? aux États-Unis. Vraiment? Alors bon voyage. ما از این کلمه غیر رسمی tu, در تمام درس استفاده می کنیم. شما در حال صحبت با یه دوست صمیمی هستید. او چطور می گوید؟ سلام. Salut. چطور پاسخ او را می دهید؟ Salut! comment dit-il? من میخوام تو رو دعوت کنم که با هم به سینما برویم. J'aimerais t'inviter à aller au cinéma avec moi. Au ciné. J'aimerais t'inviter à aller au cinéma avec moi. امروز از وقت داری؟ Est-ce que tu as le temps ce soir? Tu as le temps ce soir? میتونم دعوتت کنم که بریم فیلم ببینیم؟ Est-ce que je peux t'inviter à aller au cinéma? Je peux t'inviter à aller au cinéma? یا دلت میخواد بریم به کنسرت؟ Ou est-ce que tu préfères aller au concert? Où préfères-tu aller au concert? بعدش هم میتونیم بریم رستوران. استفاده کنید از On, Et après, on peut aller au restaurant. به café de la paix. Au café de la paix. Répondez. ولی چرا؟ حتما. Mais oui, bien sûr. این لطف شماست. C'est gentil de ta part. De ta part. C'est gentil de ta part. Demandez. کی میری به سوئیس آلند؟ Quand est-ce que tu vas en Suisse? Quand vas-tu en Suisse? Comment dit-on? رفتن. Partir. Partir. Essayez de dire. من فردا صبح میروم. Je pars demain. Je pars. Je pars demain. من دارم میرم. Je pars. من دارم فردا صبح ساعت 10 میرم. Je pars demain à 10 heures. فردا صبح. Demain matin. نه دارم ساعت 10 صبح میرم. از ساعت رسمی استفاده کنید.
Non, je pars à 22 heures. Je pars à 22 heures. Demandez. چطور میری به سوئیس آلند؟ Comment est-ce que tu vas en Suisse? Comment vas-tu en Suisse? چطور میری اونجا؟ Comment est-ce que tu y vas? Comment y vas-tu? معلومه که با ماشین. En voiture, bien sûr. Demandez-lui. میتونیم بریم فیلم ببینیم؟ استفاده کنید از On. Est-ce qu'on peut aller au cinéma aujourd'hui? On peut aller au cinéma aujourd'hui? Il dit. آره اشکالی نداره. من امروز عصر وقت دارم. Oui, ça va. J'ai le temps ce soir. J'ai le temps ce soir. ما میتونیم امروز عصر بریم اونجا. On peut y aller ce soir. چه ساعتی؟ À quelle heure? À quelle heure? فیلم شروع می شود در ساعته. Le cinéma commence در ساعت 3:30 بعد از ظهر شروع می شود. از زمان رسمی استفاده کنید. Il commence à 19h30. Il commence à 19h30. Comment dites-vous? یا ساعت 7:45. Ou à 19h45. فردا میرم به سوئیس آلند. Demain, je vais en Suisse. Demain, je vais en Suisse. فردا جمعه است. Demain, c'est vendredi. در زبان فرانسه ساعت رسمی ساعت کاربردی است. چطور میگویید؟ فردا ساعت 10 شب میروم. Je pars demain à 22 heures. Demain à 22 heures. Je pars demain à 22 heures. Comment dit-on? در 4 بعد از ظهر. À 16 heures. À 16 heures. Comment dit-on? شنبه. Samedi. Friday, Vendredi. سه‌شنبه. Écoutez et répétez. Jeudi. 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 امروز سه‌شنبه است. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est jeudi. الان وقت داری؟ Est-ce que tu as le temps maintenant? Tu as le temps maintenant? امروز پنجشنبه است. Aujourd'hui, c'est jeudi. کمی وقت دارید؟ یا بگویید یکم وقت دارید. Est-ce que tu as un peu de temps? Tu as un peu de temps? چند دقیقه؟ Quelques minutes? Quelques minutes? میتونید. Est-ce que tu peux? Tu peux?
می خواهید؟ Est-ce que tu veux? Tu veux? چند دقیقه وقت دارید؟ Est-ce que tu as quelques minutes? Tu as quelques minutes? یه فنجون قهوه میل دارید؟ Est-ce que tu veux une tasse de café? Tu veux une tasse de café? بدون شیر؟ Sans lait? Sans lait? یا ترجیح میدید قهوه‌تون رو با کمی شیر میل کنید؟ Ou est-ce que tu préfères le café avec du lait? Ou préfères-tu le café avec du lait? و یک کم کیک شکلاتی هم میل دارید؟ Écoutez. Et est-ce que tu aimerais du gâteau au chocolat? Et est-ce que tu aimerais du gâteau au chocolat? Écoutez et répétez. Cake. Gâteau. To. Ga. Gâteau. Le gâteau. کمی کیک. Du gâteau. کمی کیک شکلاتی. Répétez. Du gâteau au chocolat. La. Choco. Choco. Chocolat. Au chocolat. Du gâteau au chocolat. Il demande. دلتان میخواهد کمی کیک شکلاتی میل کنید؟ Est-ce que tu aimerais manger du gâteau au chocolat? Tu aimerais manger du gâteau au chocolat? بله با کمال میل. Oui, volontiers. دلم میخواد با قهوه‌ام کمی کیک شکلاتی بخورم. J'aimerais un gâteau au chocolat avec mon café. J'aimerais un gâteau au chocolat avec mon café. Dites. آقا اینم قهوه‌تون. Pardon. Voilà le café. قهوه شما. Ton café. Ton café. اینم کیکتون. Voilà le gâteau. اینم کیک شکلاتیتون. Ton gâteau au chocolat. Au chocolat. Dites. خیلی ممنونم. لطف کردید. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. C'est gentil de ta part. Demandez. کمی شکرم دارید؟ Est-ce qu'il y a du sucre? Il y a du sucre? اینم شکل غیر رسمیه. لطفاً. Écoutez et répétez. S'il te plaît. Plaît. Te. Te plaît. S'il. S'il te plaît. Dites. لطفاً. S'il te plaît. Comment dit votre ami? اینم شکر برای قهوه‌تون. Voilà le sucre pour ton café. Comment demande-t-il? شیرم میل دارید؟ Et est-ce que tu veux aussi du lait? Tu veux aussi du lait? چطور جواب منفی می دهید؟
Non, merci. و چطور به یه دوست صمیمی میگید لطفاً؟ S'il te plaît. من قهوه رو بدون شیر میخورم. Je prends le café sans lait. Sans lait. Sans lait. ممنون، من شیر نمیخورم. Merci, je ne prends pas de lait. Je ne prends pas de lait. این حق شماست که قهوه رو بدون شیر بخورید. چون توی فرانسه شما قهوه رو بدون شیر میل میکنید. Café crème, قهوه با کمی خام است یا کمی café au lait. با شیر فراوان. حالا دوباره سعی کنید که بگویید لطفاً. S'il te plaît. S'il te plaît. حالا او از شما میپرسد که اینجا رو ترک میکنید. Quand est-ce que tu pars? Tu pars. Quand pars-tu? کی میری به تعطیلات؟ Écoutez et répétez. Quand est-ce que tu pars en vacances? Vacances. Vacances. En. En vacances. Quand pars-tu en vacances? یادداشت کنید که چطور میگویید. برای تعطیلات رفته اید. Comment dit-on? در تعطیلات. En vacances. Demandez encore une fois. کی میری به تعطیلات؟ Quand est-ce que tu pars en vacances? Quand pars-tu en vacances? در ژانویه. Répétez. En janvier. Vier. Jean. Jean. Janvier. En janvier. Posez encore une fois la question. کی میری به تعطیلات؟ Quand est-ce que tu pars en vacances? Quand pars-tu en vacances? در فوریه. Répétez. En février. 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 En février. من میرم به تعطیلات. Je pars en vacances. من در ژانویه و فوریه به تعطیلات میروم. Je pars en vacances en janvier et en février. Je pars en vacances en janvier et en février. میرم به ایتالیا. Répétez. Je vais en Italie. Italie. L'Italie. En Italie. Je vais en Italie. Dites. ایتالیا. L'Italie. Comment dit-on? به سوئیس آلند. En Suisse. به ایتالیا. En Italie. En Italie. و تو کی میری به تعطیلات؟ Et toi, quand est-ce que tu pars en vacances? Et toi, quand est-ce que tu pars en vacances? من نمیرم به تعطیلات. Moi, je ne pars pas en vacances. Je ne pars pas. Je ne pars pas en vacances.
من اینجا میمونم چون خیلی کار دارم. Je reste ici parce que j'ai beaucoup de travail. Comment dites-vous? در ایالات متحده. Aux États-Unis. این همچنین به رفتن به ایالات متحده هم هست. Dites من در ژانویه به ایالات متحده میروم. Je vais aux États-Unis en janvier. Aux États-Unis. و در فوریه. Et en février. و در فوریه من به ایتالیا میروم. Et en février, je vais en Italie. Je vais en Italie. ولی متاسفانه نه برای تعطیلات. Mais malheureusement, pas en vacances. Mais malheureusement, pas en vacances. من میرم اونجا تا کار کنم یا برای کار کردن به اونجا میروم. J'y vais pour travailler. Pour travailler. J'y vais pour travailler. من همیشه کلی کار دارم. J'ai toujours beaucoup de travail. J'ai toujours beaucoup de travail. در ایتالیا و در ایالات متحده. En Italie et aux États-Unis. یادتان میآید وقتی با یه دوست صمیمی صحبت میکردید چطور میگفتید لطفاً؟ S'il te plaît. Te. S'il te plaît. و چطور میگفتید این لطف شماست؟ C'est gentil de ta part. Ta. Ta part. C'est gentil de ta part. حالا دوباره دارید با یه دوست صمیمی صحبت میکنید. بگویید کیک شکلاتی خیلی خوشمزه است. Le gâteau au chocolat est très bon. Très bon. Le gâteau au chocolat est très bon. به خاطر قهوه‌ام ممنون. Et merci pour le café. Tu dois partir? جواب دهید. متاسفانه الان دیگه باید برم. Pardon, mais je dois partir maintenant. من فردا قراره به یه تعطیلات در ایتالیا برم. Je pars en vacances en Italie demain. Je pars en vacances en Italie demain. Tu y vas en voiture? جواب دهید. بله، با ماشین. Oui, en voiture. Où est-ce que tu vas en Italie? به او بگویید که میخواهید بروید به میلان. à Milan. Je vais à Milan. Je vais à Milan. Combien de temps vas-tu y rester? جواب دهید. نمیدانم. شاید تا پنجشنبه یا جمعه. Je ne sais pas. Peut-être jusqu'à jeudi ou vendredi. Tu voyages beaucoup. Est-ce que tu aimes vraiment voyager? بگویید بله، شما سفر کردن را دوست دارید. Oui, j'aime voyager. بعضی وقتا هم دلتون میخواد خونه بمونید. Mais j'aime aussi rester à la maison quelquefois. Mais j'aime aussi rester à la maison quelquefois.
Ah oui, je te comprends. ولی الان دیگه جدا باید برم. Et maintenant, je dois vraiment partir. Comment dit-on? در دفترم. Dans le bureau. Et comment dit-on? به دفترم. Au bureau. Dites. من باید برم به دفتر کارم. Je dois aller au bureau. دوستتان میپرسد راهش خیلی دوره؟ Est-ce que c'est loin? C'est loin? نه اون در. Rue Saint-Michel. Non, rue Saint-Michel. Salut. که به معنای خداحافظی کردن یا سلام است. به دوستتان بگویید خدا نگهدار. Salut. Salut. بعدا میبینمت. À tout à l'heure. او چه میگوید؟ À tout à l'heure. پایان درس 11. لوح فشرده آوای فرانسوی تقدیم می‌کند.